yani hukamba azali alaumbio a intimide ana tisijo hamwenzwani il apparaît zivote yo de méthode ya wabo s'appelle warnyanzwani ikao de watu wa example ya handra wa fusa ya makesi harmo parewa nyuma kile hule rezorzono wavo wanyang wadungu kambalo wa fuso jo ya makesi Rwambe uka na continue zimbwana riwane na libaba la peulini ikao aina vote isija asirenga hawidzi hujata makesi hazinamna pia atasubutu ashemeliza uka igwanzima yani asiba voyir na utseha wavo na continue ri boycotter zivote zinzi sfanshihe aina namna narifanye naritunge namna ngine tsina rwanye se uka decide nzwani ka vote zin kasna fanshia rwane na baba lini na relo tsina uka ka voici dictateur aparoko balka ana dictateur ntishu azalia ringezi institutions za komori pia nazo munoni handa komoa ikur constitutionnel zasalia pia nazo pia zitonga nazo munoni justice pia zitonga nazo munoni asifanye zuavenza natamani musirie wananyangwa nzwani narlambio zies vote zinzi sfanshe manazini sidhulumu ishwashanzwani sidhulumu ikomor. مرحبا من جينجر جهندا نهوشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجوني جيبوا نام ببلا يه تفكر زبرا نايب وشيء زوندي زو أزالي أفنياو إنه وقت. يا ولا تفكر فنيا ريبيتيشن يا وندنا لانا زبورة شيء زوندي زو أفنياو وازفنيا إيكوني وازفنيا نزواني وازفنيا wananyasi kandani donc ya wezo tinongo bokozi ri tiharara ziri shangaza zotinongo za nimeni zotiza handani shandoka ya kamuru homboka ya mru wa aibu yabo la demozi mdonge rodele swala la handani ukani zonongo walona mazoea ya hazo azalika japaro hunda vote timpaka batriheda donc ya bongo awaru maila rabawe mzungamba ode continuité ya he namna wakao fanya zenongo izabiliti kanzani mwesheleze waziri belu wakao ngarimste hiyo waku yajue ukayabanu katsina ziasi za utosha yaremwa kumoripi hata wafe zona abagutsoji zingamanya ngutsoji hada na kabana ziasi za shinda za zia wanadamu ukao ye liberte yao sinjamo zitwani hao ngwayanzao ngwanzo irenge wala wazirumia nzuani wakati wakaanza wa burema kiesi ya 2019 ngabo wajurhilo atangabo hafa no peuple inambue makesi yala watoaze biltezila waoneswa nadamu kabano azalia hibi zengo zifanishia kwa jaziri ya banaba akawatsi mnduriezi ya sizabe luko mndajori ya watujowa mndu esangwa wao ndo hifa ngo joka ngwa wao ndo hifa ngabo wasawa fa ndo kwatujongwa fa oje batubula nkete izo tuhuma zinji ranzia zalia kansi wanadamu ngabi hafa wanatujule namna hafa donc onabaho wandu walokomori wesawaru ho hara waezi yasizo amngabo beluts kazana mambio kaya emi yadirarenga ndo kaze vutika zinaurewa amngabo ezi yasizi keiho bai na zidata ziri waswilisi roho nutsen suala la sayar jawrenge mananyasi Abu Shakir zalia sumani haona saukana wamanga kwa jafungwa na wende komori apoka bati dictature zekarja joka ngabo manga yafanya hila ya jumtsingeza arengwa donc kanzari ya zali yefasiria bohindi vanu yefasiria dictature nyinyi kanga mambo ya zali asumani ufanya dictature namna hili shabo maskini hatsojibu la ministre de la justice armampango ya kanuo jana yena Ortega live akamu sale swala la sambi ni la salami ukangwa dhulmishi hao basi Mohamed Hussein Jamalilain hambuka ya president hato amri ukana hukumradi ngo izo karja polisi shambaba han yode tafsiri ya dictature parce que abo séparation de pouvoir que tu stehilo ya zalie hindi ya joto amruka ya samina fungu hauna fungu hauna hukumu ani abolo jawabu la benu
izo miti de tungu izo waziri waide amboka hata Ortega hamde zale suala mwambie kaya zalia hindi ni waziri ukaya leluya do to amri ukaya ambaze nongori mbeshazo arma conseil de ministre yao ngona disao donc yao azali ngombo kabati dictature yao nareleze namna yeye liwao demokrasi baada hizo yafanya ukalelo kabati ruhusa ya mru urongoa kabati ruhusa mru fanya bunjilio ikati mru wa serse ya mru wa hemuvas izo waziri wa heza barzanda ndi ya Zamba bo humjini Moroni ya kapitali ya Komoro yamba kabati ruhusa mru fanya bunjilio yabo dictature ukaje kanusu ngo watu warongo nusu kwa watu warongo zinura kamba bana bahaza bedu kaya tibahi yamboka azalidi atoa ngani eni jofuma ngene ne avali ya tuja avali mungu jwa maji shinga ya azali hengi yabo dictature ukaindi kaya na mfume wandu no ando atfendogo donc abanu azali banu kabana dictature ya poramba ngabo dictature abanata pimnyangu Korea du Nord kando muzisa kujamba harumaza ntizaye dunia hundo haulo demokrasi yengo ji prepareje ya hu atake mbana Hamadazimu oka humusizoni hunu selulia hu kahuiheza ka karja rionoze ze image irone saukana ila selulia kaya monte wara nzihale sha la derrière minute ndo akaanza officialize zendongo. Shukran, assalamu alaikum. Handani mwana madima mwana shuratu ngarubishila marhaba nezazi kaungo zifanya kaunga zi toshao wa Komoro wa hudungao na mushilia hakika kuja madabo sinyalini tu abando kaya handani ngambishula nama nwana shwangu washaza ni marhaba umjwa hizo mzima umjwa za Komoro umjwa mbwana harume Komoro umjikawe lazima watu nipatima nwana nyao bengambishula doktori akaundu wapanga yeselu ya sheza no ihansi ikejia ntujini jia mbeni jia fumbuni jia mtamiuli hata mi join zibania sheza no tipia ne mijipia pia ukaya Fabiana Rusi bwana ebengo ikalelo mjuru bazibana ngona na nyanyi rewaswili mkabiani karasi mkabiani ebengeri mbushale marhaba yo handani izabilino ukaya ngarisa hao libanu ikeye muhanze selulizino harumwe miji minana hemba nkuyu hena mji wa keseluli haukaya zembi urenda zo tipia ngela dhimu zevuti zinu zitirewa nabo hozilwa ngela dhimu shababi pia wahime wazie hauzema kesi yayo habuyatambaza jukofanafe jukobakishana bakisha shekaya mafubangu banzo bakisha wajobakisha warija hinru abonda bala hasambi kai ko muri hundu abondo rahunda abonda bala swali wajukofana wafisha jukobakisha na kiwana damu wayesh ekibinadamu ebenge sisi ngasiri mile daula haki ngasibazimani nyo ikao simono na mwefu ya shazani ambao fwa amini o mfumo rakanu mnere mafoto jasi woni sifrahi simparanti mshale marhaba na mkebazimana nyine daula haki na mkebazimana nyine biro ya Abdallah Agwa president ngabole bijulo kulo maudu homjini tujini azimuo insha Allah mjule bazimana nyanyi henzo kafikiro mkebazimana nyanyi ebengari mwankora shawoni na hambio kaya mesenga mjongo na telefoni yangu maudu wejoni kama benze abona mke armaze na mke ankonta na mke armaze midini mabili zonajene kama benze haizo ngamu msalimuni na mbenuka ya hubul watani min al-imani paka dawla haki. Merci. Mwana nyasi zirarika we miongoni mwa technicien wa he umkonsiuno kanza rijue le jawab ila uhusu Mwananyasi Belu yaonesa ukana zebunduki ibidizi fumewa Komorie Kalima Hamanda ilo hujoli rengaje en tant que politicien en tant que mrikao mbwana ya hongo wania inurambao des frontières de mipaka ya ezisiwa ikale hongo isho dhamana wa serikali kao de ministre de la défense yaonesa ukana wajuseze bunduki wafume wana wa Kongo. Assalamu alaikum. Hamastehi Belu ometa tsuzomba bumbani mana msajaja ulo Komoro na watu hilo kamba wasudziruhusu najisi Komoro malheureusement watu wanu maorde image waitekelezao
harma ya marionette mana wamitsorongo wanu dilirongolo ventroloque yani miongoni mtu asonamba wanadamu be wanu watu waendesi wao yani wandungulwa ventroloque ishizungu nsao nyisidzamba sura ya peu ilokamba watu wanu asinyisidzea morde ya mapresident wa Afrika ilokamba kawashindi waunda ziti zao kawashindi wa saidia ipeplu yao kawashindi wawania ya maandini yao kawashindi wawania mipaka yao bewa dunga sireni za tambo za uhadazi za shutawalifu liwazorumia maana tikiamba watu wanu kwa kila mtu mmoja ana conseil politique ne kaleo risurungu amba bundukizini zwaluna zo za urumishia ipeplu ridinga riso wanani sidzamba harma watu wakurumia isulaha zaiti yao warumie na zimali ha uula zipeplu rona mfano menji harma ya Afriki rono maori wakati wa Abdalla karongamba zibunduki sujo kazakuja za ulilwa nyunyi be zakuja zjezulilwe alwadini na wale na gaya rusujua umwiso wao mtumari Mobutu Sese Seko ma dictateur lokamba waka harma ya Afrika rusujua pia donc image ikaomba leo wanawai Komoro malheureusement wasozingisidia mti mfano yakalazimu wanawai Komoro leo waurenge indi mana lokamba resuhira wa Komoro haswa hunu Marseille mana banda Marseille roditena profite na hanisidia mba infomobili marde heli zikaunu fanyishia infomobili tarehe 12 ya janvier resu marka wainda resulawa ariwonani rikulizani place dexi babodi bahali rutsorenga nafasi rangu 14h mana leo tsahari ke na kabla ata 18h rizie ya mandamano yatu donc au profite hali ala wa